Subscribe now and press the bell icon. और स्ट्राइक पर विशाल, और यहाँ पे विशाल रिवर्स के साथ शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में ठीक ठाक संपर्क बना नहीं, तो पहला गेंद डॉट गेंद। दूसरा गेंद ऑप्शन के बहुत बाहर, पहले से शफल करते हुए रिवर्स के साथ स्वागत करते हुए और वेलकम बाउंड्री यहाँ पर विशाल के द्वारा। बार घुमा के खेलने का प्रयास, बीच होते हुए चालाकी से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे खेलने का प्रयास विशाल, आउट होकर पवेलियन में। दिस टाइम क्लास को निकालने का प्रयास था, लेकिन पॉइंट की दिशा में आउट होकर पवेलियन में वापस। আস্তে আস্তে শুরুছি তার একটা কথা বলবে বাউন্ডারিটা আসবে मैदान पर चौका मिलता हुआ एक और बार প্রথম বল পার্থ, নো বলের সিদ্ধান্ত। ইয়েস, ডিসিশনটা লেট আসবে কিন্তু সঠিক ডিসিশনটা আসবে। তো প্রথম বল থেকে নো বল, অতিরিক্ত একটা রান আসবে সরাসরি স্কোরবোর্ডে। রিকোয়েস্ট করছি আজকের দিনের পরবর্তী ম্যাচ দুটি টিম আপনারা ড্রেস আপ কমপ্লিট করেই বাউন্ডারিটা চলে আসলো। এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইউ মিস আই হিট, উইকেটের পতন, বড় উইকেটের পতন, ফিরে যেতে হচ্ছে জন্টি। কিন্তু ম্যাচের কোনাটা খেয়েছিল, আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নো বল, অতিরিক্ত একটি রান আসবে। আজকের দিনে নেক্সট ম্যাচ নজরটা রাখতে হবে, একদিকে ফাদিল পাওয়ার, অপরদিকে উসমান। তো আরো একটি বড় ম্যাচ, তৈরি থাকবেন আপনারা। কোথাও কোথাও একটু হলো গায়েবি মাঠের মধ্যে প্রেশারটা বাড়ছে, চাপটা বাড়ছে। আচ্ছা, নো আর্গুমেন্টস, মাঠের মধ্যে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তটা চূড়ান্ত, এটা মাথায় রাখতে হবে। কোথাও না কোথাও আরো একটি কথা মাথায় রাখতে হবে, কোর্টে জাজ এবং বাড়িতে প্রসেন রিভার্সে খেললেন, একটু কোথাও না কোথাও লেট খেললেন। ঘুরিয়ে মারার প্রচেষ্টা, ফাইনালি বাউন্ডারিটা আসবে। একটা বিশেষ ঘোষণা, আবারও ঘুরিয়ে মারার প্রচেষ্টা, আরো একটি ডট বল। এখান থেকে প্রত্যেকটা ডট বল, প্রত্যেকটা ভিন্দি গেম যাকে বলে, সেটা কিন্তু প্রেশারটাকে বাড়াবে, চাপটাকে বাড়াবে। স্বামীজি কনস্ট্রাকশন বোলপুরের জন্য। আর এবারেও প্রসেনের ঘুরিয়ে মারার প্রচেষ্টা, ওয়েল ফিল্ডিং, চমৎকার ফিল্ডিং। ব্যাটে বলে রানটা আসেনি, ব্যাটে বলে সংযোগটা ঠিকঠাক আসছে না। এর সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি, 2 ওভার শেষে দলীয় রান সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 22, 2 উইকেটের বিনিময়। তো শেষ স্ট্রাইকে সুচিত, সুচিত ব্যাকফুট থেকে খেলবার প্রচেষ্টা ছিল, নো বলের সিদ্ধান্ত। পিন্টুদা শো করলেন নো বল। কিন্তু এক্সেলেন্ট একটা শট সুচিতের ব্যাট থেকে, 4 ছক্কা হই বল দৌড়াইয়া। এক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাকফুট থেকে ওয়েট করছিলেন, একটু কোথাও স্লো করলেন, ভ্যারিয়েশনটাকে ইউজ করলেন, দূর থেকে রাখলেন, ফাইনালি ডট বলটা আসলো। আচ্ছা, MK9 সিঙ্গুর টিম লিস্ট কমপ্লিট করেছেন। প্রত্যেকটি টিম লিস্টে প্লেয়ারের পাশে মোবাইল নাম্বারটা দরকার, সো প্লিজ একজন চলে আসবেন। MK9 সিঙ্গুর টিমের একজন কর্মকর্তা আমাদের মূল মঞ্চে চলে আসবে। এক্ষেত্রে আবার একটি বাউন্ডারি, আর রিকোয়েস্ট করছি প্রচেষ্টা, আরো একটি ডট বল। কোথাও এই ধরনের বোলিং, চাকা বোলিং, এটাই কিন্তু দরকার।
গতি দরুন বিচ হচ্ছেন, চমৎকার লাইন। এখান থেকে কিন্তু ডট বল গুলি একটু হলেও প্রেশারটাকে বাড়াবে। এখানে ব্যাক কুচি বল, ডট বল এসছে। মারার প্রচেষ্টা, 1 সেকেন্ড ডট বল। এখান থেকে এখনো অব্দি ম্যাচটা কোথাও না কোথাও স্বামীজি কনস্ট্রাকশন তাদের দিকে ঘুরেছিল। এবারে কিন্তু ম্যাচটা 60-40। तो 12 बॉल থেকে 16टी রানের প্রয়োজন। का मैदान पहला गेंद गति से बीट होते हुए एकदम सामने का गेंद था, कहीं ना कहीं बीट हुए हैं। रोशन सीधा विकेट कीपर के हाथ में। यहाँ पे दूसरा गेंद गहमा गहमी, सब कुछ बढ़ने वाला है। ये मैदान कहीं ना कहीं इतिहास रचने वाला है। खेलने का प्रयास, चार्ज होते हुए टीम को चार्ज करते हुए विकेट के पीछे कप्तानी करते हुए पार्थू लगातार 2 गेंद, जॉर्ज गेंद। रोशन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में? मैं पकड़ू, ये करते करते कहीं ना कहीं बाउंड्री आ चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा, नाराज, नाखुश हुआ पर काफला दिखते हुए चौका मिलता हुआ। बॉक्स पर पार्थो, नो बॉल, इतना ही अच्छा फील्डिंग, उच्च कोटि का फील्डिंग। नो आर्गुमेंट्स विथ अंपायर प्लीज। মাঠের মধ্যে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, এটা মেনে নিতে হবে। 9 বল থেকে 11 রানের প্রয়োজন। পিছনে কাতলা, ব্যাট হাতে প্রসেন, বল হাতে পার্থ। 9 বল থেকে 11। এখানে দুটো আবারও ব্যাটের সামনে জানেন কোন লেনটা করলে কোথাও কোথাও ডট বল একটা ভালো বল আসতে পারে। ডট বল দিয়ে আবারও একটা। 8 বল থেকে 11। कैचे आवेदन फिर से तो रोशन के कहीं ना कहीं कहते हैं ना, बड़ी मछली झाल में। यहाँ पे मिस करते हुए विकेट पे हिट करेंगे, लेकिन अंपायर सर ये डिसीजन देते हुए नो बॉल। कहीं ना कहीं ये एक रन इधर उधर हो सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैच का डिसीजन बन सकता है। और कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी प्लेयर्स से, नो आर्गुमेंट्स विद द अंपायर। यहां से धमाके खेलने का प्रयास, बीट होते हुए जॉर्ज गेंद। तो आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंद, कौन सा सुनहरा हाथ जाएगा गेंदबाजी के लिए? कौन दारोमदार उठाएंगे स्ट्राइक पे सुजीत? पहला गेंद, स्वागत है आपका। मेरा स्ट्रॉन्ग जोन, मेरा हिट जोन। यहाँ पे गेंदबाजी कीजिएगा तो गेंद बैक से खेलने का प्रयास, गति से बीट होते हुए दूर रख रहे हैं कहीं ना कहीं सुजीत से। 4 गेंद पर 6 रन। तो आखिरी 4 पे 6। सीधा बल्ला खेलने का प्रयास, कहीं ना कहीं एक और बार इसको चेंज करते हुए दूर रख रहे हैं क्रॉस गेंदबाजी। 3 गेंद पर 6 रन। यहाँ पे बैकफुट से एक और बार खेलने का प्रयास, काफला। वो कहीं ना कहीं मुस्कुराते हुए, क्योंकि जानते हैं मैच को यहाँ पर पलटा है, यहाँ पर नोटों ने। तो आखिरी 2 गेंद और 6 रन। इधर उधर
रन कहीं कहीं बढ़ने वाला है। तो 2 गेंद और 6 रन। स्ट्राइक पे सुजीत। सीधा बल्ला खेलने का प्रयास, 1 रन आएगा और इसी के साथ नो बॉल, तो अतिरिक्त रन। तो कहीं ना कहीं मैच यहाँ पर उलटफेर सब कुछ देखने को मिलेगा। ये दुर्गापुर का मैदान है, यहाँ पर कब क्या हो जाए हम বল এখনো কিন্তু ম্যাচে जान রয়েছে। और कहीं ना कहीं एक कहावत है हिंदी में, ये मैच को देखते हुए जनाब इतना उतार चढ़ाव तो शेयर मार्केट के मैदान में भी नहीं होता जितना ये मैच में हो चुका है। तो आखिरी गेंद और 4 रन। स्ट्राइक पे रसल। प्लीज बी क्विक, प्लीज बी क्विक। तो आखिरी गेंद और 4 रन। रसल द मसल स्ट्राइक पर। और इसी के साथ जनाब रन चाहे कहीं से भी आए आना जरूरी है, ये कहते हुए रसल द मसल मैच